ambalma lajali kelaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ambalma halisisa amanga dina filmika Umar bin Abdul Aziz khamisul khulafa ar-rashidin. aywa anyaye ambalma miyuka khalifa wululana ore sigira noye umayata de ka fanga uka khalifa wululana ore sigira uka aywa khalifa folo anya fa tugomina wa sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma aywa uka flada oye Yazid bin Muawiya aywa uka khalifa sabana oye Muawiya flana ye uka khalifa nanina oye Marwan bin al-Hakam uka khalifa duruna oye Abdul Malik bin Marwan uka khalifa worora oye Al-Walid bin Abdul Malik aywa uka wululana ore sigira sisa ore Sulaiman bin Abdul Malik aywa anyaye Al-Walid alikoni nana fatu aywa fatura alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka hijira sambi kononton ani san woro Al-Walid ka shito sambi duru ani kele dow ko sambi nani ani woro aywa anyaye Sulaiman alide sigira alakira ka hijira sambi kononton ani san woro jumadal akhira kalo kononana aywa miye Sulaiman ay aka bara folo obira ke miye Yazid bin Muhallab aywa noye koron warabaye ka oke nyamaye koro fanfela bela giren ko ka nyamaye aywa ambaye Sulaiman al-Hajjaj ka ko kumambo ama utbana adika wati sele mauma ni al-Hajjaj ye barake nyonfe aka toro sera ubela gilema aywa o yasoro nyama damado be minu ye kele bawke ka ko bawke aywa anya ka fo Suleiman nana nyashin ubela gilema ni bashi Muhammad ibn al-Qasim aywa le kele bawke ka ko bawke nga ayata juru sarake ala utara laba fagali ka boloka aywa Qutaybah ibn Muslim ale fana ale murtilen kofe o fara ko tara laba fagali ka boloka Musa bin Nusayr aywa ayo fana wuli aywa Suleiman kiren ko wuli ka soroka almani babbi aka nafuru ba fa ko sara ka degun ko sebe onga ni alaje ma to ko ni na wulu ko ni so jera sabula to gele kelaw noyi al-Hajjaj ka mo wi ayu wuli ka bo mo ko na aywa seli fana aywa o yeseli ke awati kun folo la folo seli ku ba ke fo wati la bandela aywa utmana alekon yoke aywa aw denge ana barige Sidi Touré azidi balaka daud luka angaje ka laje ni ala sonama nine ila sigi aka dugu nyama yala ibe fa uki wele chogodi ruwo ka masake wa wala Qustantiniya nyama wala mumunu ka nyama sigile Byzantaka ay fode mumunu nyama sigile Byzantaka ne lahidu sebe aw yedi oyo ane aw che lahidu kube ani sulho aw ka masake da yotnya ani sasios ore ato ne entele aka na imawo sabula ne uto ubala ka kele ka nyon sama masaya no fo bela gile ubala ka lahidu ta de manyo ye kwa bina gun kele bala ka arabu ge ka boye obitla na so bolike shabu dawuloka edun etina onyo na ke ni sigira masaya seji kunawa bela lahidu ta aw ye na matiki ala toye ka fontaw ka lahidu boroto otana ni ne dara ila sisan ne anga kele bolo ci ka fara eka otana na anga kele bolo tara keleke e fara fa jonde ka ibakulu flyna awa kele bolo manata ne ka jabana kono ni ne nga mo kele okoro nyu jafa ni ne aw fana kele okoro nyu jafa ka lahidu boroto mami o mana ke mami mangutu e o mangani masaya e o banga sigi masaya seji kuna Sulaiman ikanga Umar de wele Umar de benu don nga Sulaiman ka tele otmana ibtijo tinti korota le ndoka wala wa karaga safe wala ibtado wodo kono ibala je kelebe ke tugo minna ibe ke temena ke abina laban tugo bida o ko fe mo mana se so ibta fara o tigi ka otmana ka ba fale usugodo ila fo kono sugodo na ba ke tugo bida wala ibida foro fara fo ila fo ka jera juma no ka bandu no ka nyina wi no bi ka rubo ka mara yorola wala ida fa abu tuka minke ko jowni nyina mamina wala aw ka tuloge o kene ka aw ka selu la ko na minke ko ne amatigi ala ki dlande yane make
n'a sɔrɔ ne bɛ n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ne tɛ n yɛrɛ sɛgɛn ni taama gɛlɛya ye ka na ka don farati kɔnɔna na ka na jɔ ma wa ka na jɔ kɔrɔ ka na dɛmɛ ɲini fɛ i k'a dɔn i ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ bɛɛ i ka sekɛrɛw bɛ yen i ka yegew bɛ wo bɛɛ lajɛlen na ci bila ka taa olu ba o ka na i ma ni kibaruya ye i ka ne datuguya f'i ka se k'a kunnafoni sɔrɔ o la i ka kibaruya ye o kɔnɔ an mago t'o la sa an b'aw ka kibaruyaw kalama ani fɛn b'a la k'aw ka dugu kɔrɔ an b'a dɔn nka an bɛ don dɔrɔn fɔli k'a ɲɛ i ka fila ye jumɛn ye ne ma kɛlɛ ye ka fara aw kan wala i m'anw kɛlɛ o tuma e bɛna kɛ cogo di n bɛna aw ka kɛlɛbolow kɔn cɛ dama dɔw la n bɛ taa kuma f'u ɲɛna ko ne bolila ka bɔ aw ka jabakulu ɲɛ jabakulu min n'a bɛ cɛncɛn hakɛ bɔ o la n bɛ sɔrɔ k'a fɔ n dɛmɛɲɔgɔnw ye u ka kalan ka dayɛlɛ aw ye waatiw la ani kɔrɔyali min an bɛ bɛn o kan ka fara aw ka kɛlɛkuntigiw kan mun de b'a yira n na k'a fɔ e y'a kuma ye tiɲɛ ye k'a fɔ i tɛna n jafa ne mana don ayiwa maa damadɔ la u bɛ nafa ni jumɛn ye ni taara jigin u kan k'a sɔrɔ ne ni u bɛ kɛlɛ la u b'a la k'a makɔnɔ u bɛ fɛ ka ne faga ne bɛ yɛrɛ ko d'u ma cogo di ne yɛrɛ ka laɲini ye de a ye Umaru wele Umaru de bɛ ninnu dɔn a ye Umaru wele nka u b'a la k'a ɲɛnabɔ n'u yɛrɛ ye e tora e ka denbaya bɛ ani denw wa awa u bɛ yen minnu ɲɛma ne b'a ye awa o to a ka na n'u ye o ka kɛ i n'a fɔ nɔmarafɛnw ye sɔnni an k'a dɔn a ka na n'a ka denbaya ye yan e ka hakilila ye jumɛn ye n bɛ mɔgɔ bila mɔgɔ min bɛ ne kɔn ka na n'u ye a moriya wala n b'u to hona sira ɲɛmaa bolo ayi i b'a di an ka kɛlɛkuntigiw de ma wala a b'u bila ka na anw fɛ yan Dimashq yan b'o k'i ye i y'a kɔrɔ ni tilebi masakɛ cogo di e bɛ nin kɛ e b'o kɛ cogo di i denw ani ka denbaya i b'o d'u ma cogo di n ko lahidu de don madama ne tɛna u janfa siran ye tɛ yen ne denw kan wa n'u baw kan madama ne tɛna u janfa e kan bɛ dɔ in de ma wa awɔ n kan bɛ o de ma n k'u b'u dɔn de n k'u denmisɛnnin kun don u bɛ bɔ yan tuma min na u b'a dun e k'i hakili sigi ni plan in ɲɛna i n'a fɔ b'a la k'a labɛn cogo min na ni fiɲɛ nana sagoya la o ye masaya sɛji de sɔrɔlen ye sira nɔgɔma la a b'a la k'i labɛn k'u janfa ayiwa k'u k'ale dɛmɛ k'ale sigi Bizanta ayiwa ɲɛmaya la a ka kɛ Romaw ka ɲɛmaa ye ayiwa Constantinople kɔnɔna na n'o kɛra ayiwa ale fana bɛ fara u kan Suleiman o y'aw nɛgɛ o bɛ ka nin ko labɛn Alakira ka hijira san 98 Constantinople n'o ye Istanbul ye bi o dayɛlɛlen ko kibaruya la o b'a la k'o de laɲini nka cɛ in a b'a la k'u janfa de mɔgɔ min bɛ nin ko in kalama o ye Umar de ye Umar de b'u dɔn sabula ale de tun ye ɲɛmaa ye Huna sira u b'a la k'a ɲɛnabɔ n'u yɛrɛ ye u t'a la ka Umar wele a b'a la k'u janfa ya ne ma kɛ mɔmɔnw ɲɛma Alahu Taala k'i bonya Alahu Taala k'i to Ala ka i ka jɔyɔrɔ kɔrɔta Ala k'i bɛn sawaba ma wa ɲɛma Umar ibn Abdul Aziz a bɛ fɛ ka jɛn ɲini ka don a ka don kɛ jɛn b'o la wa i ka yamaruya bɛ kɛ u bɛ ka kow labɛn u yɛrɛ ye ne y'a fɔ cogo min na Abdul Aziz kɛlɛ ɲɛmaya o y'an bɔra kɛ Maslamatu ta ye assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu wa rahmatullah wa barakatuh ni Alahu Taala ye dayɛlɛli k'aw kan n'a ma kɛ ni kɛlɛ ye Maslamatu n'a ka kɛlɛbolo bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ ka ba in tigɛ ka taa Bulgaariw ka jamana na a bɛ taa n'a ka kɛlɛbolo ye o b'a to dɛmɛ fana b'a nɔ kan ayiwa lala Alahu Taala bɛ da ka nɛɛma dafa aw kan a ka kɛlɛbolow bɛ ɲɔgɔn kunbɛn e ka ɲɛmɔgɔya la Maslamatu ka fara an ka kɛlɛbolow kan min ye se sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma Andalusi jamana na n'o ye Espagne ye o la ba in bɛɛ lajɛlen bɛ laban a badawolo a n'a gun bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ arabu dugukolo ye min ye silamɛ dugukolo ye anw ka ɲɛmɔgɔya la anw Suleiman bun Abdul Malik ni Alahu Taala sɔnna a ma dɛmɛ kɔni o bɛ bɔ Alahu Taala de yɔrɔ kibaruya fɔra e ɲɛna wala i nana awɔ e fɛ n ka ɲɛfɔli k'i ye plan in na wa i n'a fɔ an bɛn'a kan cogo min na ni kɛlɛkɛla ninnu ayi olu de bɛ kɛlɛ ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan n ka nana ka na i ɲininka dɛ ayiwa i dara cɛ in ka kibaruya la wa awɔ i y'a ɲɛɲini awɔ e y'a dɔn cɛ ye mɔgɔ min ye awɔ
abna de bula kata khunasira ina fotu no madafion wala nga cew buta kana ya ayaw nega on ayaw nega darala ka fo ko ka fu janfa tala wala ferewa amala ke togo togo o ka dugo kibari abi an fe ya o be fongo nyoya de la ni bembalia de la ate san fla bode o ka ko masake sabade blara o ko na o bela gele fagara ate san fla bo ni o na de abi kan yini an ga taka o ka masake kele kale ke nyama yi madara ni ko ibra se kele ya ma on o bela hala ya minna ursiga wa hali ma ba kele farajo ka o de na ta wa ni fitna laban ya ni mo farafar la bi labatande hali umma ta ka o bela gele marwan de na be ka siga ni me ka yeli ka siga wala na soro ni na no ka fo nyoya marwan de o dron wa ma wa kana ta khalifa la ko ta ko abdul malik fa wakati yako edo kele kuntigi ba eba ka fu ni wati ba to angasa kele wuli ni wati la kara ni dugo ina ka soro anni neneche karo se badro mamna tanjo da wulu ka folo fo ka tebe dugo mu fene na fu ba kara wati ko na o ka nene ka gele o ka fien fana sumali do ko sebe aywa asanji fana sanji anezi ani sabela ni de abi arabo yuro daba bela gele halaki ya yetnya fo nga kele do abaka tuwore ay tali ka fara auka kele do mo fo fena onyo wana chama ane aywa babalola ane tajila ane aywa tofriko bawo de me ba ko fe ane ba ko ka fara aywa ni kurun ye na be ba bela gele ndatugo wati sega ko de fanga tani ndu ko lo ndayele awa benka na wala makelela ni wokuni fefla nyuma du fla do la kelendo awa ka se soro wala ka se rusiya soro na wi Allah taala deme Allah taala bawo deme ka usen sabati Allah taala itnya fomi masabaye akira bare Suleiman ay ko nyana bo na yere fasabula khunasira fa felado Umar de be yendon alima Umar ka hakila nyini na otbara Mustantiniya ka bo dayele ala kira ka hijira san bi koronton ani san shegi nga atenya de janfande do chen abala ku janfa aywa min ku be goro ko jurudo mo wala Umar ka wati la khunasira alidido adira tarake amuriya nyamaye hisa bala ka nyamaya nyini ku ka de me ka leke nyamaye Constantiniya ala kira ka hijira san bi koronton ani san shegi no kira ali faras la mawka nga yu janfa okuma nga Umar de wele Umar de benu no don ale beni adam de qualité no don nga ulu ngena Umar te se do warala ni wajulite ka soro Umar sigle be miye u jolen taye ken yaw nege ayaw janfa Umar sigle be miye au jolen taye ataka do ayaw janfa amuri anyama obaw ka barala amatigi ala ka ufo aka yere fo ne denw ani muso o ye danaya de aw kana ne ka korota ni ga dambe do ya kele kuntigi arabu jafari o be mi o be dalaya nga ay lahidu dia aw bela gele kafo anako nyama o be kafo awtene malo ne dewna wule ne ka korota ni ga dambe be de ulu ye madama niti na on jafa wule anga dunonde fembu ye femi be aw ye foka do faraka fembu ka fembe aw ka foka do bala ay kale ni matigi alaye kafo aywa dogat no soro tutoro fo ka fende femi be aw la dime aw dutna foye ne foni la dimun tawye men kale ni alaye ante fen kula ayaw nege ayedo ay negen de labe kama nuku ya Umar wele Umar be no don akana sira akana fujunu la ide auto mukoso ngaw yoro majaya kele ani kele ka kisoma sala anga fitne ba anga jamana inkono anga daile ladriya koso ani hine koso ay afane made ambela gele masaya sedi ko baboli kelai otana ayu mena sa ku bunya sona kata no e Dimashq ayu bunya ayu nege min ba kono jendia ngata ukambeda soni ngata aho ibisigata ayu nege Umar benin don
abini chaindo nuku ya Umar wele akoko menyero e hakilla rumu kai ka deba de ni yawa eske e hakilla ka deba ya yere de do o ta eyena ka fo o do wa ay do ko matala ka fo ka deba do o ta bala ka janfa de wa aka janfa juru mbo fili anyefe ka ay rebo ja yere kana o to na ka wo oro abaka mo deba bla kata Dimashq fanga e ka fo na ya janfa o ko fa Allah taala be fenke aleni an che fe man Allah taala ja fulene kubla kana wala fene Dimashq ambutami munu nyama fe e be ka arab ka fo de nete lion musoye koy komu ne dirham de musoye no ne dirham de komu mo de kara ayu jafa dirham ka de baya yo de blakada dirham muso ana deun aya funya ko nunu de ale muso na deun aya u jafa dirham muso ana deun munu minele bu fe kam ni wati jande o de nunu ye e jafa chu Suleiman ina gana koy mun ko sa ka lutige mu ko so ga se kana chema ni deun abira ko ifar no ka de awa ju ka jafa ina ai ne da fusi kalama yala ma di audi awa an ganye mako maka fa ya ka so dugo de wa auye no mada fion ye wa mu ko sanga do ka fatna jafa wa a kila bi na o fere de koy ina fo bu na mala filo fere ti na ni yana ma na o fere ti ko na aya o janfa aw ne gana aya se ka ta chema ana deun na yu don ayu toy ngani dirham mu don ayu fara ne deun nga wari kuma bawo ani nga wari misemawo daniq faris min qal ikor wala koy min qal ikor wala koy yande ha isa bomo si bi fe anu nukoroshi karake ibaka tabiya de iba min bulila ne ka wari kuma bawo au kana wari kuma bawo de koy wari kuma ba wari nyumando wa wala wari nambarale ondo arabuta do wa wala rumo ka warde do ne au nyegen du sukuna koy sonu ka wala boli au ba au joshi ka ba yele mawa wala made ngawe de koy anfa awo ne au tonyo koy ne ma banyu manyini au ye ya famba masa min qal kana ibai to fo yande ikana ko mi no manga fo kafiri musodo ma murtile do ayebe me beke kafara khurasira surgu kafara lo ka ay ne same musode indana ya fadere bonye koro dirham assalamu alaikum wa alaikum salam sabari ya dirham ma min te hina maula hina te ko la de ngudana ya te muso ina de ngwaya bla ko ka ay ne ba kalama la sha'na laka illa bi ega fu tara fo iden wani furu muso min te bana ala ya faro ba nga ne ya furu sawo aboli do ne ya furu sawo chien kele wala ma chien chama ay chien kele no ay bla chien kele de ya fa ma sa fa ni ya farama asai ka tay ka furu la Umar nana delila dirham naka demaya musomin bulla kam ni wati jan uye bembe uke ni dirham to ka fara ide uka nga be kan ngari daye ikara boli tugone nyila mne bilame kila che ni on toy lion sabana ambaratur bizanda aya ya maria ka kele wuli ka nyashi arabu no ka kele sanuma ala ki debe ala bi debe bina masira me fe ayo tige ka buma anu ka bolo nasira amina kurun labe ko wuli tle dama do dro amita basira fe amita yoro datugu wati debe tle dama do dro awan nene bena nezi be jigi abu fa gereka ba fana be funu ba fana bo dum ne ba fiya ko ye janfa de wa munu nya ko janfa do wa aw bashitala نحن أجلسناه على أو ده ياسي كما سياسي ذيك ونحن بإذن الله وأنا على كجاي أم باجي كبوا بس أنا كادو عليه كله بقوله لا بوا نحن كنا هو هلا كيسكا كموي أي نتوكه نت ما كله شيء سيجي كولا بوي بدوين ده تقوله فو جاي كنا ما أسينانغلو كذا يفدليا فو كake
nena dumbe inde o to alaka ya fi made ya mumunu nyama انتظر يا أبا mako nane ke ya Abdul Malik fa Umar ko ka kele bulo la segi sabula nena binana أنا أستشير bebe ki ka hakil na nyini أنا من أصحاب ya الرسول. ne hakil na nyimati ke yorowa fara kara maratu ya ire ما رأيك في e ولاية ga kila dime kangoro sigi yakula ngone ko de fo khalifa yako ndati do ala أعلم أنك زايد ne ba do ima ko tala o ita fe o من تراه يصل enyana jode benye ala ne deuna jo bi sa kangoro sigi e de bi deun fana don andika ko bela gire e de ba don الله إلى ما فيه الخير ala ki be sawa makata herema kangoro sigi ko abala ko de nyini ayre deuna aywa kangoro sigi ko fora muso wulla de muso wulila ummul banin kangoro sigi ko kuma fora ummul banin dengew ba aywa ababe sella falo Umar balo muso masaya ani koba muso torola sa ha fa ba sago يريد أن يولي abe fe ka de ke kangoro sigi ka ne de bali khalifa ya nata ni masaya nata هو يسأل أخي abe de balba ke nyiniga ne balba ke te nye kuma faye كان أخيك e ka balba ke aka mbenna ne akilla abe ne de on kanu عمن تحدث e wa kuma juma de ka من يريد لنا mo min ba fe anga to balo ka aga balo do yala an bunya li ko fe ni masaya ko fe في الطمع do yate fura kira nata baya de la bunya te fura kira kariya de la فاقنعي يا ابنتي kariya yan de muso ala ife mi sebe ika ne maula أعز wala ibe ke mo la ma bunya le أسكت عن ne te makunga hake ka ani te ka hake ndi mako aka abada be tibla ka tan de ma akana ka bo kele ka bo kusantiniya تحرضين ibite lasu aka boli ka bo jahari kene ka ala ka sira fewa ay sulmana mu bla ka ta dore kama de mukoso o ka tasa ne ko re ne ka tu faye ne zi o ka tasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله bismillahir الرحمن rahmanir rahim وما تدري نفس nitigi shita don ebena jumenke sini وما تدري نفس nitigi ta don ibina sa dukolo min kan صدق الله Allah ta'ala yi nyefo mi ye masabaye aywa nuru fana wulla ka gorosi ko fora الأمر بيدي hala ka to ko kumene bolosa أنت سيدة بني مروان marwan do ka ku digi muso de eye لا أحد يعصي لك أمر ma shi te ka ya mariya kota ذهبت أيام o don tara ko ni me hakina de ni ga ko bela bato te mana ko أين لولد be jena ye ne de no ye aywa munu nyama de de do aka bolo aywa bira ko kebe ka tonyo ليس له أخوال sawla benga uta fe nu ba deme هل أنت فالأخوال yala benga yere o sera ka wira ku deme wa soro ka u bala muso de on deme ya hal lo ngona furu walidi ma ede ya fo kunga furama ede ya fo nga furama لا لا الجحود akara fitiri wala yaye nde ne sara yewa ne de yi korota barake de uchela katani ye kuntigi ya sanfelala marwan de udi yoche oti wasawa ha fitiri wale يكفيني يا awo سيدتي. obene wasa yangu tigi muso obenje بورك oh فيك. ala ka baraka do ila je jugula bayi nyo choroni لم يبقى إلا foyi ma السلام to fo tara muso ni jɔ muso obede bala ka nata marwan de ka masaya la kuri الحمد لله الذي tanu be alai Allah taala bi an kisi ka bɔ a ma ne mɔ ke Abdulaziz fatura so de khalifa yin tɔrɔ ka sama ini bati beni ka dɛ Abdul Malik أبي وتجربة n fa fana banna la k'i yɔrɔ ma jɛnya a la nin tɛ bɛ Fatima tuba dɛ masaya de ka d'ale i mɔkɛ Abdul Malik ani i mɔkɛ Marwan olu k'i mumunu ka ɲɛma fila de ye ذلك كان جدك i mɔkɛ fana i ba sira fɛ Umar ibn Khattab fana k'u ye ten de e ko Umar ibn Khattab de wa وهل يفوت الزمن yala waati bɛ na ni ale ɲɔgɔnna wɛrɛ ye wa مهما يكن a mana kɛ cogo o cogo فالخلاف khalifaya شرا tɔɔrɔ tɛ lebu tɛ ولا تهمة tuma fana tɛ ya Umar den كل هذا ne ba nin bɛɛ de b'a la e min fɔ nin bɛɛ b'a la يا ولدي ya ne den لابد للناس من mɔgɔ wajibi dɔ fɔ ɲɛma ka k'u la koyi wala e fɛ o ka to de n'a fɔ bagan gɛn kulu ni maa tɛ bila u ɲɛ ɲɛma t'u la أريد أو لا أريد ne ka fɛn ye wala n kana fɛn ɲini fɛn min ka di ala ye ala b'o de kɛ وإلى متى تتضرع fo kuma jumɛn i bɛ to i ka so kɔnɔ yan tan حتى يدركني fo saya kan sɔrɔ yan فأين العمل بما أمر o الله tɛ ala ye min fɔ ka baara kɛ n'o ye o bɛ cogo di وأين السعي في طلب ka baara ka garisɛgɛ ɲini o dun هل عن إطعام aw dɛsɛra k'a ladumuni de wa الجهاد في سبيل jihadu bɛ yɔrɔ jumɛn ala ka sira fɛ كل الشباب kamalen fɛn o fɛn n'o bɛ i si ɲɔgɔnna la wala minnu t'i bɔ o bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmɔgɔw de ye kɛlɛbolow la ya ne ba لا أريد أن أكون أميرا على أحد ne fɛ y'a kɛ maa si ka ɲɛmaa ye o tɛna kɛ kɛlɛkɛden ye kɛ dɔ ka ɲɛmaaya la kɛ nka ka n'i sigi ta i n'a fɔ muso bakɔrɔ ka n'i sigi tɛ أخرج إلى الناس bɔ ka taa mɔgɔw ma ka taa diɲɛ ma ka taa ɲɛnamaya ma i k'i damu ta ni fɛn ye ala ye fɛn min daga i ye وتاج muso furu i ka jago kɛ i ka baara kɛ كما أنت
أنت بأفقه من أبيك. doni tilaka tema ifaka imafsa ifana على الأم الفقيرة. kisi be karamo ke baka ari de rebi karamo e wa alaikum salam wa rahmatullah iba Allah taala ka ya fama ayen talen go shinine de ye ولكن المثل nga misali akoro tale la degeli nyuma ye o ye ala kira de ne man kisbama وقد أمر من هو ay mo ya maria mo men doni abala kate munene eka يرفق بنفسه. ko kan hine ayerela akara dira ko geleya كان رسول الله ala kira kun kera ne man kisbama أعبد الناس. ay mo la batu ay ala batu kate bela gele ka be sala kate bela gele ka abi ala batu abi sala nye كان يعمل بيده ona tabi abi barake na bulu ya bisi kata mo ma abi musofuru وهو القائل ala kira ya fo ne man kisbaba mo mani je ka bone ka tasira ma wotene doye ala kira itnya fo ne man kisbaba ala kira itnya fo aya ya maria هذا الدين aga do dina yi kono ni no ya yi aga na dina yi geleya an yere bulo umar balaka de ladi abalaka hakiri manda dema abdul malik ade kera nyoy أن يدركني ne be sera saya kana senema ka soro nyi do allah taala ko smaliko igara ifaye المؤمن في momeno ذكر abe ala ko sma de la wati be anela na dusukun ana farisogo ye ما أدى فرائض madam allah taala ka fardaw na yo ke awati la أقام شعائره awana ya jo ina fa allah taala ya farda ya tuga minna ينهى رسول ni ala kira ya bangete ne man kisi ba ama عليه الصلاة ne والسلام man kisi ba ala kira ka ثم عمل o لدنيا ko fe na barake aka genye ina fa abe balo abada bada وعمل لآخر abe barake lahara ye كأنه يموت غدا. kabila fa bisa sini de نعم aha وإنما فرض الله Allah taala ye wa wasili watu duru ko farraya mukoso anga barake uriyo che fe min ba nafa fe be mo nafa وأنت تحفظ قول e ba dursi Allah taala akuma Allah taala ye min fo فإذا قضيت الصلاة ni seli bana tuma min na aw ka jɛnsɛ dugukolo ka aw ka taa ɲinini kɛ ala tala ka fisamantiya la aw ka ala tala ko suma caya la la ala aw bɛ kisi ala tala i tiɲɛ fɔ min ye masaba ye ala i tiɲɛ fɔ min ye masaba ye umar ana den abdul malik a den kɛra ɲɔgɔn ye diinɛtigi ala ɲɛ siranya la a mago tɛ fanga la لماذا رفضت ولاية mun de kosɔn i banna kankɔrɔ sigiya ma y'an fa هل تؤمن بقضاء e dalen don ala tala ka latigɛ la wa awɔ لو قدرها الله ni ala taala y'a latigɛ ne ye wala e ye wala maa o maa ye a mana kɛ maa o maa ye ala taala ka latigɛ maa si tɛ se k'a lasegin ولكن الله nka تعالى ala taala لم يكتبها a لي ɲɛmaya ye a ma sɛbɛn ne ye de فزهدني o de فيها kosɔn a y'a nege bɔ ne la وأنطقني a ye n lakuma ka ban a la بردها k'a lasegin allahu akbar ayiwa kusantini y'a dayɛlɛli ko in o ma se ka ɲɛ cɛ in a y'u janfa de a ye masaya sɔrɔ dɔrɔn a ye kɛlɛ ɲɛsiw ma suleiman a teriyara ka décision ta a ko in ma ɲɛ a bolo ala kɛra ka hijira san 90 ani san 8 ko in ma ɲɛ a bolo o tumana nin ye suleimana ye an balimaw suleiman bun abdul malik ale kɔni u ye mɔgɔ minnu lakale ko minnu tun bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ dumuni ka di sa وما أمهر الطغاة tobilikɛlaw bɛ se tobili la sa dumuni jara minnu tun bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ sulemana y'o dɔ ye fini ɲuman o ka d'a ye dumuni duman o ka d'a ye k'a tun bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ suleiman bun abdul malik وما ألذ الحياة ɲɛnamaya ka di sa pɔsɔni bɛ dumuni na pɔsɔni kɛra dumuni na ka d'a ma pɔsɔni kɛra dumuni na ka d'a ma suleiman abu nasir fa ko do mumunu ɲama kɛra cogo di
شيء لهذا الطعام شيء. dumuni duman de beta dumuni duman de beta حدث لي مكروه. awa ay tora se makoy ay tubili kala bela gere faga ay tubili kala bela gere faga ay tubili kala faga Allahu akbar. Safar kalo ala kira ka hijira san bi kononton ani kononton san bi kononton ani kononton ala kira ka hijira san bi kononton ani kononton safar kalo la Suleiman dara bana bolo posoni kera dumun na kadaba سبية صغار ne denw ye denmisɛnnin fitininw de ye أفلح من كان maa ye ni yɔrɔ sɔrɔ maa minnu ye ni denkɛ kɔrɔba bɛ o tigi bolo e bɛ hɛrɛ la y'a munumunu ɲɛma Suleiman posoni kɛra dumuni na ka d'a ma شفاك الله ala k'i kɛnɛya k'i lafiya y'a munumunu ɲɛma أنا البنت الشاب ne ye masakɛ denmisɛnnin بالشباب denmisɛnninya de ye ne nɛgɛn فلم أستخلف ne ma maa si bila n nɔ na ne kɔfɛ mɔgɔ min bɛ kɛ khalifa ye ne kɔfɛ ne m'o sigi لا تدخل علي kana maa si don ne kan y'a nasuru fa وأحضر قرطاسا nani papiye dɔ ye ani daba ani kalimu o la dɔn أمرك يا i ka yamaruya bɛ kɛ ya ayuba fa أنت مسؤول يا سليمان Suleiman ala bɛ ne ɲininka dɛ تخلفه i bɛna mɔgɔ min bila i kɔfɛ ala b'i ɲininka o la dɛ Suleiman من لا يصلح لهذا الأمر jɔn de bɛ ɲɛ nin ko in ɲɛmaya la i sigi اجلس يا أبو ناصر i sigi nasuru fa أشر علي hakilina diyan sa من تراه يصلح e ka yela jɔn de bɛ se ka kɛ nin ko in ɲɛma ye ne kɔfɛ ayiwa muso wulila Suleiman pɔtɔni kɛra i bɛ taa min ya denmuso إلى عرش الخلافة n bɛ taa kalifaya san ka so la عليه من لا sɔni mɔgɔ k'a minɛ mɔgɔ min n'a man kan u wulila sa koyi a kɛra baara ye ayiwa duniya fana wulila muso wulila sa dɛ bima ni fa ye Marwan ani balimakɛ Abdulmalik ani balimakɛ den Alwalid mun ye masakɛw bɛɛ lajɛlen balamuso ye n'a ka fara n kan sa o ka sɛbɛn ne den ye o denw bɛɛ kɔfɛ o ka sɛbɛn ne den ye o kana bali a fa ka tiɲɛ la n'o ye Walid ye ala ka tanga آتي معك إلى من؟ ka fara ka taa min ni waati yɛrɛ su kɔnɔ a bɛ taa min n ko a bɛ ka don saya sikira la ne ka nata fana b'a la ka sa ka fara kan Suleiman de ko don ne balimakɛ den mumunu ɲɛma o bɛ ka don saya sikira la baara wulila Suleiman pɔsɔni dira a ma ne de kan ka kɛ ni khalifa ye awɔ ne de y'a balimakɛ ye awɔ e de n'a ka kan ne y'i ka kan kɔrɔsigi ye n'a ma ne kɛ khalifa ye ba minɛ ni n ka npamuru ye ayi ne de ye Al-Abbas ye ne de ka kɔrɔsigi ye n fa o kuma wele ne de tɔgɔ ye a y'a sɛbɛn wala a ma sɛbɛn o b'a dɔn ne de tɔgɔ ye n'a y'a di balimakɛ Abdulaziz ma ba wuli sɔnni a ka sigi masaya seji kunna ما الخبر mun de bɛ yan إنه يحتضر a bɛ ka don saya sikira la subhanallah كان يملأ الدنيا k'a sɔrɔ tile kɔ in na a b'a la ka diɲɛ fa ni farifoni ni nisɔndiya ye astagfirullah astagfirullah أمير المؤمنين mamunu ɲɛma ala taala ka kɛnɛya a b'aw yamaruya aw ka baya kɛ a ye maa min sigi nin sɛbɛn fura in na an ye baya k'a tigi ye jɔn de don هلموا إلى أمير an ka taa mamunu ɲɛma fɛ aw yɛrɛ k'a ɲininka a y'a tigi tɔgɔ sɛbɛn nin sɛbɛn in na Suleiman ala kɛra ka hijira san 99 safar kalo la Suleiman dara bana bolo kira ka hijira san 99 kisi bi ka ya mumunu ɲɛma wa alaikum salam في هذا الكتاب nin sɛbɛn in na عهدي ne ka lahidu bɛ nin na وأطيع ayiwa a ye lamɛnni kɛ aw ka labatoli kɛ وبايعوا a ye baya kɛ ne ye maa min tɔgɔ fɔ nin sɛbɛn fura in na ما يكن اسمه a tigi tɔgɔ mana kɛ maa o maa ye هل رضيتم aw بما jɛna ni fɛn ye
Suleiman ye min suganti aw ye ko ke aw ka ɲɛma ye wa mumunu ka ɲɛma an jɛna ay baya kɛ cɛ kelen maa min tɔgɔ bɛ nin sɛbɛn fura in na ay baya k'a ye bɛ baya kɛ mɔgɔ min tɔgɔ bɛ nin na ni labatoli ani lamɛnni ani ka lahidu o b'o tigi ye bɛ baya kɛ mɔgɔ min bɛ nin sɛbɛn fura in na bɛ baya k'o tigi ye Allahu akbar san 99 ala kira ka hijira la safar kalo la Suleiman posoni dirama adara barabolo kira ka hijira san 99 aywa nono fana nana Atika nana ani ummul banin mumunu nyama be togodi abe herala ay mabla nona ay do khalifa yi jon ala ibado ngaye baya ka tigiye ay baya ka tigiye ka sa awtaro mo amindo aywa damadinyaw be don cogo de ya Abdulaziz de ni ya do tasmala abi do de la an be somi cogo de ni tasma kalaya e kanto jiyan kono ni gerela la aywa a tasma la koni mɔgɔ min kɛ bɛ ka tasuma kisɛ minɛ a bolo la dun ala k'i kisi ka bɔ o ma diɲɛ na ani lahara duwawu kɛ n ye ala ka yafa n ma i kɔlɔsi min ye sɔrɔ o ɲɔgɔnna ka n'i sɔrɔ ala k'i kɛnɛya k'i lafiya هل بايعت لمن استخلفته؟ ايه بايعك ني مؤمن تون كوا او ني بايعك ايه فهل عرفته؟ ايه ادو مؤمن دوا امانك مؤمن ايه فانت ولي ايه ده ني مؤمن ايه ده اتيكي سوانتي ولك وله علينا ايه na lebe an bawo la me ka wala bato فانهض من فراشك wuri ka boy ka dlaka ni barka ye ani lafiya ye ni ala sonama o ko fe ka bangani ke mo ye ika kan woro sigela yere ka fo bo ye ala ka ishi kun tala jaya ay ni deumbe يا أمير المؤمنين ya mu'minu nyema شفاك الله ala ki kire ya ki lafiya yala هل استخلفت ولدي ne de Abdulaziz ya ke norobla wa ibalma ke de ya khalifa wa ko fe Abdulaziz غدا تعلمون sini aw bina don ni Allah ta'ala sonama قولي استرح ay to en lafiya ay taga ay to en lafiya ay to en lafiya Suleiman bin Abdul Malik umaya ta de ka fanga ka khalifa wulon wulana Suleiman fatura ay jento إنا لله وإنا إليه راجعون awni ala tayi amisege Allah ta'ala wa safar kalo aywa konna juma don Suleiman fatura ala kira ka hijira san bi kononton Suleiman ay jento san fla ani kalo shege ani tle duru ayo de ke khalifa yala san fla ani kalo shege munu nyama abes no wala عليه أحد kana ma shi do aka fako tigi nyini ولا تترك مكانك kada boy ka yoro la ya fo de ka sigi kana kada boya kada ma kele shi do aka fo ne fara kira ne ga jenye hal na dendo wala musodo kada ma shi do aka ka ya mariya be ke mo mana fo ka be do jago yala ibo tigi kan gushi ka ya mariya be ke ya ne make sanfla ani kalo shege ani tle duru Suleiman ayo de ke khalifa yala juma do safar kalo koronana ala kira ka hijira sa bi kononton ani kononton Suleiman fatura ay jento Allahu akbar يا أمير المؤمنين سليمان mumunu nyama Suleiman bin Abdul Malik الله وعافاه Allah ta'ala ka kena ka lafiya jena ani lahara هذا الكتاب ay ni botaki sebe عهد فيه عهدا ay lahiru ke ala ما هو ay mamin tofo أمر بالبيع ay amara ke bayaka ke otigiye ترى من استخلف akila yore ke khalifa ide amara ke maumaye تلك البيعة bayabe ika ka tigi me ka labato Allah ta'ala ba fo أيها الذين ya aw mu'minu liman yara
ay Allah Ta'ala labato araka cide ani auka nyemo aka tugo ko Allah Ta'ala iknya fami masabaye Allah Ta'ala iknya fami masabaye aw be lameni ke kala batuli ke wa mumunu nyama yaw ya mara femina wa Sulaiman ibn Abdul Malik awo amana ke tugo ati to amana ke tugo otmana ay meni ke aw kala batuli ke awa mumunu nyama Sulaiman ibn Abdul Malik ay muhammad to an ko ke khalifa ya ngula be kay khalifa ya doa wala ka goro sigiyade do membe ni ko fe ne bataki ka balo talaka joyoro no Sulaiman ibn Abdul Malik mi mumun ambalma lajeli kelaw ambe bita blaya aywa anyaye nyogo fe ubayata de uka fanga uka khalifa wolo wulana no ye Sulaiman ibn Abdul Malik aywa anana fatu ay jeto jumadon safar kalo kononana ala kiraka hijra sambi kononton ani san kononton wa asra ay min ke khalifa yaina sanfla ani kalo shegi ani kle duru a fatura ka shito sambinani ani sanduru la wala ambalamawo anyaye aleka wati jamana kono dion koni ulu niso jara ulu la shira sabula tonyale kalamu no kumbe ayu wuli kabo mo dala minu kumne ndo no nyana mina ayu labla minu be kaso kono ayu labo ayu ma yake kata mo ma ngambaye nyemo koni wa uluma hera soro abulo nyemo bamunu ye wati ke wa ka ko bawke wati temene kono nana ina fo Muhammad ibn al-Qasim ina fo Qutaybah ibn Muslim ina fo Musa ibn Nusayr nunu ma here soro aywa Sulaiman bolo uchama de labana faali boloka utmana ambalmaw anyaye Sulaiman ay ko munu ke kamne ko nyumawla yaira ka fo ukawatina awa misiru kunte seli jona seli kumbe ke fo seli wati labandila ayya muriya ke misiru bela jelen ka seli wati kun folola ay wali fana mi aka dumuni ko kibariya yo o lakalila ka fo akobe dumuni ke kosebe wanya e posoni ke ra dumuni de la ka dama ale fatura min tugala ala kida ka hijra san bi kononto ani kononto mo mi kanga bla nona ayo sebe papier kono be bay akaye o kibariya to bi da ke mi amina ulaje ni Allah Ta'ala sonama awdenge anabadenge sidi ture ali ya da outloka wotuna kambe don wore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu يا خامس الخلفاء